Happy birthday to me. Okay guys, it has a balance 4,600. It will like you my dear. Okay guys, it has a like my dear 4,600. Tomorrow account to you right. So again 0. Hello family members, welcome back once again. Mr. Bigel apni an sab ki moila notun video welcome kuraise. Aji bi moi apni kan logode jundu brother la charity ase. Itu charity apni kan la morom apni kan la support ki apni kan bra morom bataina ase. Itu morom bungjai dole gani moi aina ase. First of all moi la family members moila viewers kan ki bishi khushi ba janai dia ase aro isor ki bi bishi thanks dia ase. Aji apni kan la support apni kan la morom karni kiman manu ki ami la viewers kan moila family members kan ami amra miligina kiman family kiman manu la life ki ami am monto kure thaka loisho gole tension boine thaka la family life ki ami amra khushi ki nani na ase aji bi same time yade brother aro sister dai jun man monto iman tension thaka dai apni amra support apni amra pray prathana financially so pra apni amra support grina aji tai kan bi aji chini dini treatment hoile bi dobole parigina ki bemar ase ki ase etu result hoile bi loigina success hoigina agani shi apni kan ki thanks janai dia ase to viewers kan aji moi yadi ahadu junta apni kan bra charity banani kiman manu bra apni kan help grina ase etu amount du moi tan ki henover gui karni aina ase aro aji itu brother la charity do aji last din ho par bina ahabra loigina aji takti kiban manubra apni gan lobole apni gan khabole apni gan use kola icha bra ulagina kiman manubra help koina ase ek toka balona 1000 toka kiman manubra moto khushe sab gibi khushi ba moi aro bin rakina chanai dia ase to my first yadi amount do moi henover koi dibo viewers kan yati ase 5,100 rupees 5,100 rupees ase yadi itu charity ahalaga junto moi last taki treatment loa bisidi third time video banala de ahalaga ase viewers kan all of din ami itu video anibo naparina thaga du moi already moi bi family karni moi la kam di moi busy thaga karni moi joldi video ani dibo karna itu first moi apni map mangi ase aro yadi ase moi la family side pra moi chutu ekta offering ami bi do moi la personally moi khali di ase to todo amount do moi koi dibo apni hange to viewers yadi total amount ase 6,080 rupees to moi apni hange dikhai di ase 1 2 3 4 5 6,080 rupees ase na to viewers kan bishi khushi ba ase chuto hobi damar ekta hobi apni kana support apni kana morom ase aro starting ba aji tak laga moi amount da apni ki janai dibo treatment loa time laga do ala daise 17,295 rupees 17,295 rupees je achi yadi 6,080 viewers total amount ase amigan starting baloina achi tak laga dai treatment wala sob milaigena 23,335 rupees aise viewers kan amia sab ki bishi khushi ba ase itu kan sob to apni kan support apni kan morom bra ase to aji moi itu paisa to moi sister dai jungi eno koi dibo to ase viewers kan bra family members kan bra apni dujon la doksok apni dujon laga mundok tin tikhigena help wala ase itu body apni kan rawi brother itu bhai dujon rawi ki ekta viewers kan family members kan apni dujon ki problem honas apni dujon time
brother family members kan ini ga moi pongje dia kan bishi bache bishi thanks aro apni khan ge madat mangan isna apni khan ba ek tuka ba tui tuka ba 1000 ba 2000 ba bishi patna de ar paisa de kisi apni khan ba inga madat kore aha ba bishi kushi bache apni khan ba patna pura apni khan ba ek tuka tui tuka patha ba idea mo khana family inga parigena aha ba bishi kushi bache bishi thanks amian ba moijun ba ko dibole nai apni khan ge moijun ba ek ko ge bi ek tuka no bi kila ba saman bi ko bole nai ko dibole nai iso ba tai garne apni ge pressing dibo koina akha se iso ba apni khan ge tai garne sai dibde koina mujula patna se aro bi na rokhi gena mujun 6 months tawai khabi goina se ido এটা আপনি খান বাহতাই পাঠানা দে আর মদদ করে দিতে বলনা বেশি খুশি পা লাগা থ্যাঙ্কস আর তাই কারণে ইসুকে আপনি আইসুবরা আপনি খানকে সাই থাকিবি গোনা মুজলা পাঠানা আচ্ছা ভিউয়ার্সন চন্দ্র সিস্টার আপনি খান কি মেসেজ দিছে আপনি খান সব প্রবলেম থাকবো মই আকা করে আছে আপনি খান সব ফ্যামিলি ওপরে মইলা মিস্টার বিগেল মইলা ট্রু ভাবে মইলা ফ্যামিলি সাইড ভাবে আপনি খান সব কি sort of blessing hotai garne rakhi dias aro lain apni ganna family apni ganna kam samogodi prathana rakhi dias acha viewers kan ita brother to already tawai kha moi tai la bi khata ba goidio already ita tai course start hoi jese 6 months tawai course lo le ase to aka gure ase joldi recover hoi jabo poila logo olo mani do difference ase তাই বেমার ওয়ালা কি হইলে আর বি টোটালি ভাল হইছে এটো লাগা নাই 6 মান্থস পিছিয়ে দিয়ে রেজাল্ট জানিবলে আছে ভিউয়ার্সন আপনারা সাপোর্ট আপনারা প্রার্থনা বেশি লাগি আছে আর কিনা 3 মহিনা দাওয়াই কোর্স লইনে যাওয়া দি আপনারা প্রার্থনা আপনারা সাপোর্ট বেশি লাগি আছে আর জুন্দু পয়লা ভিউয়ার্সন ফ্যামিলি মেম্বার্স কান কোনোবা ব্রাদার কই লাগিছে কি টিবি বেমার লাগা গভর্নমেন্ট রা ক্রস ফ্রি দি তো আমি গাম্বি already doctor ba suggestion digina ase idia 2 weeks itu kha bichidi ami an civil hospital jaigina itu cross free la cross start gole gani mohambi jaigina registration gole ase jaina naam likhibole ase ami ambi tadi jaina ki kinya bro lage doctor ba suggestion digina ase joldi aro update aibo brother obone kinya ki hoyese moi tai kinia thai ge tai na family kinia chuli ase moi time nam di aro be apni ala age de update loi nai thai bole ase apni ala support apni ala morom viewers kan thanks koi gina mokra ekla koi gina moi chandi nai bole bi isobra ka bole ase sob manu ki blessing hoi kitia ki dindi hole be apni kan bra tokso noi she bole bondo koi na thaga obori kitia video loi na agi अपने गान कितना भी एकला ना चढ़ दी ना कितना भी ना साइके ना चढ़ दी ना अपने हम साइके ना शेयर कोई दी ना कि मान मानो रो हेल्प हुई है थैंक यू सो मच खुशी अपने गान ना सपोर्ट अपने गान ना मोरम रा अच्छी तक अमी भी छुटो एकता होले भी नशे होले अमी गान सब मिलाए ना होले भी अमी गान बंतो कोई ना थाका और टेंशन कोई ना थाका तो कोई ना थाका ला फैमिली नशे लाइफ ओबडी खुशी दिन आनी था तो आमी सब भी ब्लेसिंग बहुत है सही कोई ना अचला वीडियो व्यूअर्स kan apni apa ki charity digina ase ki morom koina ase itu motai jungi punjai bole ala itu video thaki che moi hope gure ase apni kan sob manobe itu video opore blessing bai na thaibo to next video next content next update te mokan lo pro achigane moi video yati end video ase kiman mano kambra Steve no side che thank you so much God bless you. Bye.